Hello guys, welcome back to my channel. Aro apni khan sab bahal ase koi kena hope kore ase aro ajdi ekta video notun loikena aise hole bi aji tu video olop short hoi jabo ki nimte ase gole to aji kali iman views je kena vlog bi banabole napara hoi jaise aro aji to apni khan ki la vlog dikhabo le ase gole to moi khan la ghor la compound te edo amar pra flower dela to iman bahal pra ulaise to edo flower to apni khan ke sab dikhabo le ase aro view bi bahal ulai kena ase to aji to video to short hoi jabo hole bi moi ke maaf kor dibe aro apni khan ke moi khan la ghar la edo moi khan la ghor la compound de apni khan ke edo flower kiman dhali kena ase to sab apni khan ke dikhabo to moro pra moi la video to short hoi jabo to moro pra moi la video to skip na kori kena last tak sai dibi तो गाइस अपन कहेंगे कौन चला मेरा घर तो नीचे ते आसे लेबे आमा परा येते ऊपर ते भी फ्लावर तो डाली के ना से सभी मान भाल परा उला से और फ्लावर तो डिफरेंट कलर आसे कुंबा पर्पल आसे और कुंबा पर्पल लाइट आसे और कुंबा व्हाइट आसे और येलो भी आसे फ्लावर तो इमान भाल परा उला से दिस ईयर तो aro itu tu phone te tu dikha tu bishi alag ase na tu neutral te iman bhal pra lage na ase apan khan itu time te yete aigena photo bi khichibole parba de guys aro gorla compound te inya flower dhala to ki gobo khabole na thakle bi ni mon tu iman khushi na aro mon tu aram pai jai de aro morning uthi kena itu saise kore na mood iman bhal ho jaba whole day na तो ऊपर देबे आमा प्रेमान धालगना আছে আৰু নিচে দেবি জায়গা আপনি খাঙ্গি দেখাবো তবে ফ্লাওয়ার তো মান ভালো লাগে না আছে তবে ঘরলা নিচে দেবি বেশি হালগনা আছে জায়গা আপনি খাঙ্গি দেখাবো ফ্লাওয়ার তো মান ভালো আছে তো চার্চলা কম্পাউন্ডে আমা পুরা ধালগনা আছে Hey, man, bahal lagi nasa sa na guys. Aro ite butterfly aro ito na. Butterfly kan bishi ay kena visit kora ase. तो खाली butterfly kan ke na kobe apin kan bi ahi jabi ay kena visit korbi aro ite photo click korbi. Ite to moi gorla compound te jese. Man bhal lagi na ase aro kumba to ki kobo bishi healthy hoy kena jibi bishi giri jaise. This flower to this shirt man bhal laise. Sabi itu rasta jala rasta te bi bishi dhalgena ase. Apni kan ke sab dikhawala ase. Itu rasta la bish te bi dhalgena ase. Aro itu aro alag ase itu to. Man dangor ulai ase sabi. Man bahal. Aro niche debe sabi. Ya na malama to nagumai flower dhali bole na. Man dhali thakibo flower to. Moi bi ama inche na korbo. Sabi man bahal. Moi bi saidi hoisu gole ama inche na inya gore na flower to beshi pali bole ase. Sabi kumba to inya beshi healthy hoy gena. Tera itu ghas to niche de inya nami jaise. Sabi beshi bahal pra ase. Aro itu kan tu ulan na itia tak. Tera itu tu yellow color hobo itu la na. Full ulai se gole aro itu kan white ase. Moi kan la gorlo compound na. Man bhal pra flower to dhali kena ase. Tu ite tu moi kan la itu to ini rasta to itu shortcut ase. Ade main moi kan la rasta to taja jayega apni kan dikhabo. Tabi tai giri jaise na to ama pra inya panji gena upar te inya support rakhi gena inya ola ase. Tai bishi healthy hoise na etu karne inya ase.
Tapi itu makan lagi kitchen law sort ya sih. Man bhal lah sih lebih man lamba sih na. Man lamba sih. Ya color dia man bhal lagi na sih. Tapi itu tuh flower no deh itu akiti asa akiti. Itu भी घर दे हाई लगे ना से तभी किचन लो सर भी नहीं ढल के ना से मान भाव से ना कलर तो और बिशु लबले से सभी अरे होली भी तो लास्ट सीजन तो खत्म हुआ शेट लास्ट सीजन तो यार मगर लाग घर ना फ्लावर से गाइस तभी ना मान भाव भाव लगे ना से और व्यू तो मान भाव से कोई सही और जो तो रास्ता ला अपन कहेंगे दिखा वो मगर ना घर लाना है तो जाला रास्ता दे तो गाइस itu भी और लगे ना से सभी मान भाव लगे ना से इतना नाम तो डेजी आसी डेजी white और पिंक लगे ना से इधर तो ये जे रास्ता दे अपन कहेंगे दिखा वो ये सब जगह दे फ्लावर है ऐसे गाइस और ये जो ऊपर दे भी जाला रास्ता ला ऊपर दे भी लगे ना से लेवी ये जे पूरा स्टार्ट कर बो अपन कहेंगे सब दिखा वो लेवी गाइस इमान भाव लगे ना से और बिशु ला बोले ऐसे सभी और तुम खाना घर दे आहा जाला रास्ता से इतला बीच दे देनी गुम्बा आई मूवी सच ना इतला मूवी ला जगह चना से दे आई मूवी दे इतु हीरोइन और हीरो ला जगह दे ना बिशी धागे ना से ना फ्लावर ना इतु चना से तो सभी रास्ता दे भी फ्लावर ऐसे सब हाय वन भाव बस साइड पे भी ऐसे राइट पे भी लेफ्ट पे भी धागे ना से तो नीचे तक धागे ना से अपन कहेंगे जगह ना फिर नीचे पर स्टार्ट कर बजा से तो नीचे पर दिखाई वो सभी तो साइड तो वाइट ऐसे खाली लेकिन इतना साइड तो वाइट कलर बिचाला काला खाली गया से है ना रास्ता दे हाय मन भाव वाओ मन भाव से भी गाइस तो नीचे तक आसे होले भी एटा बारा মই ঘুরিব এটা প্রায় না वापस ঘুরে আসে ফ্লাওয়ার তো ইমান ভালো লাগে না আছে আর ভিউ বি ইমান ভালো কিমান ভাল না আমি খান না এটা এসে গেলে বাপাস ঘরে যাবলে মন না থাকিব দে এটা পুরা ডাইরেক্ট মই খান ঘর আছে তো গাইস আজি নিমতে মোলা ব্লগ তো এতো তাকিছে আৰু আমাক এই ভয় লাগে যে একটা ফটো লাই দিছে তো ফলকে ইমান মৰম কৰে তো মই পৰা লাই দিছে হলেবে দেখিছে তো ইমান ভাল লাগিছে তো একটা তোলাবলে পারবো তো গাইস আজি নিমতে মোলা ব্লগ তো এতো তাকিয়ে আছে আৰু ভিডিও ভাল লাগিছে কইলে মইকে প্লিজ লাইক আৰু কমেন্টস কৰি দিবি আৰু মোলা চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব না কৰি না থাকিছে কইলে মোলা ইউটিউব চ্যানেল দেবে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু নেক্সট ভিডিও দে আৰু লগ পাবো হলেবে মই ডেট 1 2 3 দে তো সানডে স্কুল কনফারেন্স এটো আইজ তো না এটো জনেপটো টাউনতে যাবলে আছে তো মই পারমিশন কলে তাতে লাইভ স্ট্রিম খলিব তো আপনি খান বি আই এটো মেলা
live to sai thakibi aro moi time paise gole tate pura vlog bi banabo to moila video to share kor thakibi sa upload na aro moi bi jaldi aro naya video leke na apin khan lote aibo to thank you so much for watching and see you in next vlog bye bye